بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कोहे तूर की कसम और उसकी किताब लोहे महफूज की जो कुशादा और आक में लिखी हुई है और बैते मामूर की जो काबे के सामने फरिश्तों का किबला है और ऊंची छत आसमान की और जोशो खरोश वाले समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब बेशक वाक़े होकर रहेगा और उसका कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिन आसमान चक्कर खाने लगेगा और पहाड़ उड़ने लगेंगे तो उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है जो लोग बातिल में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन जहन्नम की आग की तरफ उनको ढकेल ढकेल कर ले जाएंगे और उनसे कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जिसे तुम झुटलाया करते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर नहीं आता? इसी में घुसो फिर सब्र करो या बेसब्री करो, दोनों तुम्हारे लिए यकसा है। तुम्हें तो बस उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग बागों और नेमतों में होंगे। जो नेमतें उनके परवरदिगार ने उन्हें दी हैं उनके मजे ले रहे हैं और उनका परवरदिगार उन्हें दोज़ख के अजाब से बचाएगा। जो कारगुजारियां तुम कर चुके हो उनके सिले में आराम से तख्तों पर जो बराबर बिछे हुए हैं तकिए लगाकर खूब मजे से खाओ पियो और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर से इनकी शादी रचाएंगे। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया तो हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और हम उनकी कारगुजारियों में से कुछ भी कम ना करेंगे। हर शख्स अपने अमाल के बदले में गिरवी है और जिस किस्म के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उन्हें और बढ़ाकर अता करेंगे। वहाँ एक दूसरे से शराब का जाम ले लिया करेंगे जिसमें न कोई बेहुदगी है और न गुनाह, और खिदमत के लिए नौजवान लड़के उनके आसपास चक्कर लगाया करेंगे। वो हुस्नो जमाल में गोया एहतियात से रखे हुए मोती हैं
اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے لطف کی باتیں کریں گے۔ ان میں سے کچھ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرا کرتے تھے، تو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو جہنم کی لو کے عذاب سے بچایا۔ اس کے قبل ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا تم کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم تو اس کے بارے میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ تم کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ باتیں بتاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ایسا ہی کلام بنا تو لائیں۔ کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہی لوگ مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے ہی سارے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے انہی کے پاس ہیں، یا یہی لوگ حاکم ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے سناتے ہیں؟ جو سن آیا کرتا ہو تو وہ کوئی صریحی دلیل پیش کرے۔ کیا خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ یا تم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت مانگتے ہو کہ یہ لوگ قرض کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔